बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह ताला की सिर्फ नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें सिकंदर ज़ुल्करनैन ने एक अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बहुत फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज तो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म सितम से लोग तंग आए हुए थे, जिनके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनके आगे दीवार बनाई, जिसे सिद्क़े सिकंदरी या सिद्क़े ज़ुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में इस दीवार की तामीर का ज़िक्र सूरह कहफ़ में किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और आपसे ज़ुल्करनैन का हाल पूछते हैं, कह दो कि अब मैं तुम्हें उसका हाल सुनाता हूँ। हमने उन्हें ज़मीन में हुक्मरानी दी थी और उसे हर तरह का साजो सामान दिया था, तो उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज टूटने की जगह पहुँचा तो उसे एक गर्म चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहाँ एक कौम भी पाई। हमने कहा, ए ज़ुल्करनैन, या उन्हें सज़ा दे या उनसे नेक सलूक कर। कहा, जो उनमें ज़ालिम है उसे तो हम सज़ा ही देंगे, फिर वो अपने रब के यहाँ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे और भी सख्त सज़ा देगा। जो कोई ईमान लाएगा और नेकी करेगा तो उसे नेक बदला मिलेगा। अपने मामले में ऐसे आसान ही हुक्म देंगे। फिर उसने कहा, एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुँचा उसने सूरज को एक कौम पर निकलते हुए पाया, जिसके लिए हमने सूरज के उधर कोई आड़ नहीं रखी थी। इसी तरह ही है और इसी के हाल की पूरी खबर हमारे पास है। फिर उसने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों से एक तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फ़साद करने वाले हैं, फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें? इस पर शर्त है कि आप हमारे उनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि दोनों को यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया गया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूं। फिर वो ना इस पर चढ़ सकेंगे ना इसके नकब ला सकेंगे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आएगा तो उसे ज़ेरो ज़ेर कर देगा, और मेरा रब का वादा सच्चा है और हम छोड़ देंगे बाज़ उनके इस दिन बाज़ में घुस गए और सूर फूंका जाएगा, फिर उन सब को जमा किया जाएगा। इस तरह एक और जगह पर भी अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का ज़िक्र फरमाया है। सूरह अल-अंबिया में ये इरशाद बानी है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम और ज़ुल्करनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में क़यास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन है, लेकिन ये आम मसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार इमारत के बारे में भी सदर ज़ुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। कुफकार में दरियाए खिज़र और बहर असूद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नज़र आती है, जिसके बारे में लोग ये क़यास करते हैं कि यही ज़ुल्करनैन की दीवार है। याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई दीवार के नीचे कैद हैं, जो कर्ब क़यामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज़ रवायात में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जब अल्लाह की रज़ा होगी, खुदाई करने वालों में से एक कहेगा, कल हम इंशाअल्लाह इस दीवार को तोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह कहने की बरकत से ही ये दीवार दूसरे दिन टूट जाएगी। ये क़यामत कर्ब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद ये अरूज मारूज निकल पड़ेंगे
اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے، تاہم یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد کریں گے۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہوں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل طباء سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اس جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقرر تک پہنچ جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ ہو کر واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکی گئی تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آنے لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب کوہ طور پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں کانوں میں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب کوہ دور سے دور نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی، ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اچھلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں بھی ہر جگہ میں 9 کا تعلق یاجوج ماجوج معروف سے ہوگا۔ ان کے جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 حاضر، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بلشت کے ہیں، بہت لمبے، ان میں سے وہ ہیں جو 3 بلشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ اگر دور حاضر کا تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، تاہم اللہ پاک ہم سب کو کبیرہ و صغیرہ گناہ سے دور رکھے اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔